Asomdwe nka obi biara wo tie me. Enna no pay se wo tie me nka na ye asafo awurade asomdwe na me de ma wo. Osoro asomdwe na me ka bi a kire wo. Onyame asomdwe emra ye nyina ye so. Se nya awurade na wo me ne wafa kama Israel nkan. Asafo awurade na num asem ne na asomdwe ne tumi na emo ye ho ban. Saa brei sa wote meni a na ye mu nyina modofo munu ya ba mo ade nyina prophetess mama usua na metietie mu da bia me de asem oba me si dwane na je okra nkwa na dai so obadwane na waje okra nkwa asafo awurade so obaje wo ise so oba ye so oba beje de ayira na waje ne nkwa na enya nkwa na enya ne moroso eno nti sa abrei honhom afia se de prince na eto dwom no afia si biara obonsam do akoto biara no asafo awurade obeba na obesane wo ahoma biara asafo awurade obonsam de akyekire wo na asafo awurade ba besane wo ama wanya nkwa na wanya ne moroso amino amen sabre ye nkyere ho na osofo bompa ye bia no wa wo ye nkwaje botan a ye nkwati wo nya bibi biara ema ne nya ye enyankopon teteboafo pa adwan ye bradusi etie wudin hu sempa twen adwen ne akoma eni ha no na entimi mra metie wasem yi entimi nso aba ohane no moho eton safre wo edwan mu se bra bedi ye nkan umoja no nti amen amen onyame a udi hene enne dai asafo awurade oba bedi ne hene Yesu Kristo ene ye beka ne ho asem ye beka asem bi afa afurumu ba bi a na ya kyekire no na ya hwan bisa me ne umienu se hwan na na kyekire no na ye osefo na de na to prison saa brese de ye nyina ye ba ye dofo yito dwom se honhom afiase ho na woda na obi dumfo bi beka kire wo se bo Yesu din na agbo a ahomoni nyina bedwane edin ne nko na agbo atumi wo mu edin ne nko na agbo ayaresa wo mu edin ne nko na agbo enkwaje wo mu saa bre afiase biara wo sefo de wato biara no afurumu ba no na ye de nato afiase afurumu ba no obonsam akyekire no na Yesu Kristo eba wabrabo mu a obesane wafiri mpokire mu obesane afiri wo hawo mu obesane wafiri atetiye mu obesane wafiri adwendwen no koda na mu eno nti se na obama wo ho kwan afurumu ba no na ko oni ani daso ne ya sana homa na oni ani daso wo ba bibiara na sam ne kire se Yesu Kristo ba na abrabo mu no ani daso ne mfaso pa bi ba ne ho amino amen ya nkyere ho no ye nsofu pani sanfa ye nko Mark 3 dubaako ni yi mu ba kokosi aduasa miensa amino amen Mark chapter 11 verses 1 to 33 mama yentie awurade asem na oben Jerusalem Bethphage and Bethania ewo enwobepo no eho osoma na suafo no mu baanu na wose won se monkwa akura adam anim yi ase na mudu ho a mobehu afurumu ba a wasano a obi entra no soda monsane no mfa no emra amen amen wose Yesu Kristo obo ne timo po se okọ Jerusalem saa enwobepo ya ye ka ho asem yi enwobepo no ene ba bia ye bo Yesu Kristo asennue mu saa enwobepo ya so na Abraham na onko de Isaac ekobo afode saa bepo ye bepo kronkron anasafo awurade ohia ne ma ewo so na osi bra Yesu Kristo eya ben saa bepo no osgina ye no osoma na suafo se monko kura da ye nimu yi na mobekọ na yasa afurumu ba bi ahoma amino amen afurumu ba na yasa na ahoma monko na monko fa ne mreme na se mo sane no a na so obi busam se mo de ne kọ hia monka se ne ho hia ema asafo awurade enipa mienu na Yesu Kristo suma wo mo no ene de hen ene honhom kronkron ene asem no ena osuma ye se Yesu Kristo wo kwa ka onyame asem a se hon kronkron ka ho a asem no ntimi nya dwuma eno nti ofa hon kronkron ene asem no se omuni omanim na one omonko enti nyame hon kronkron ene asem no na omode koye enti bra omode asem no koye no mu bie wo man ka asem no se Yesu Kristo se yensane ne mra no onipa bia anye akyinye ewo ne mu onipa bia ne omo anye yire so se de Yesu kan ye no saa na omo ye no na se omo koye no omo ko kan se Yesu Kristo se yensane aboa mra aboa no ne yasa na homa aboa no obonsam asa na homa no obonsam atu ni chain
na obonsam asɛ no obonsam nim sɛ wanya no wawie no oni gifo sɛ na gifo ani Jesus ɛnɛ sɛ wode wakoma bɛ masafo awurade na ade ho bɛ masafo awurade a yɛsan wɔ ahoma te sɛ deɛn yɛde wato nwanmuom sɛ deɛn yɛde ahoma na sɔ wo nan ana yɛde asɔ wo kɔn ahomasa bi ayɛ ahomasa ɛno nti safo awurade sɛ wobɛtie no na wobɛtie ne ni a ɔbɛbɔ wabrabɔ mu na ɔbɛsane wafiri mpokyerɛ a woda mu no mu amino amen na wodu afurumban na wode afurumban no brɛ Yesu no wode wɔn ntama egu no so na ɔtena no so na nipa bebree de wɔn ntama asisɛ ɔkwan no mu na ebinom atwitwa anubaa fi afuo mu de sisɛ ɔkwan no so na wɔn a wodi anim ne wɔn a wodi akyire no atia mu sɛ Hosanna nhyira ne nea ɔnam Awurade din mu ɛreba nhyira ne yɛn agya David ahenni a ɛreba no Hosanna ɛwɔ sorosoro amino amen wɔse ɛbrɛ a nipa no ana aboa no nipa ne kɔɔyɛ ɔkɔsane wɔ mu no ɔkɔsane aboa no wɔse mo kɔ a obɛbisa mo sɛ mo de ne kɔ hena wo ka sɛ ne ho ahia ɛma asafo awurade na ɔmo de ne brɛ na asafo awurade tena ne so na ɔtena ne so ɛkɔ Jerusalem ɛnnɛ sɛ ɔbɛma ho kwan ɛnnɛ sɛ ɔbɛgye asafo awurade adi awurade bɛtena wo so sɛ ɔbɛma wo ho kwan ma awurade atena wo so a wɔde wobɛkɔ Jerusalem kuro fɛfɛɛfɛ na wɔkɔ siesie no saa Jerusalem na ɔde ne kwan de asase so Jerusalem ba no ɔka kyerɛ nipa sɛ yɛ ɔbonsam kyɛ ni wo a ɔno kutoo no obi obetimi asane wɔ firi ɔbonsam nsɛm so ɔbonsam ɛhawa ɔde yare gu so ɔde amane gu so ɔde wɔhaw to so a Yesu nkoa ne ogyefoɔ a obetimi asane wɔ firi ɔbonsam nsɛm wɔso wɔsane no na mfaso ba ne so nipa twitwa amaba mma de ɔmo ntoma gugu hɔ mfaso pa bi ɛba ne so ɛno nti saa abrɛ sɛ wode wo ho bɛ masafo awurade a ɔbɛtena wo so na ɔde wakokoro fɛfɛɛfɛ no mu wɔde wobɛkɔ ɔhenkɛseɛ kuro no wɔse David ɛnso na nyɛ David na wo no ɛfi sɛ David mu ɛna wɔfiiɛ ɛna ɔbaayɛ ɛno nti ne yɛka sɛ David ba saa abrɛ onipa na yɛfrɛ sɛ David ba no ɔyɛ nyame ɛno nti sɛ ɔbɛma ho kwan ma Yesu aba wɔ abrabɔ mu ɛnɛda yi awie yɛ bre so ɔbɛma ho kwan ama Yesu Kristo atena wo so de a wɔntena wo so hunu akɛkɛ wɔntena wo so mfa nkwa asase so Jerusalem na ma kuro no wasiesie no Jerusalem kuro kronkron na wasiesie no foforo no ɛhɔ no ɔbɛtena wo so na wo so abanyam wo so ho aba mfaso ɛfuru ba na ne ho nim mfaso na ne wura to na twene na ɔbonsam de na to duam na onya gyefo na ne gyefo ani Jesus ɛno nti sɛ na ɔbɛma Yesu ayɛ wani da so na ɔbɛma Yesu ayɛ wo gyefo a ɔbɛtena wo so na ɔde wakokoro fɛfɛɛfɛ no amino amen na wɔhyɛne Jerusalem ɔkɔ asɔre fie na ɔhwɛ nneɛma nyinaa na adeɛ yɛ asa no wɔne dumienu no fi kɔ Bitania na adeɛ ɛkyeeɛ a wɔfi Bitania ɛreba no ɔkɔm de no na ohun brodoma bi wɔ akyirikyirikyiri sɛ ayɛ burom ahaban ɛwɔ so na ɔbɔ piniɛ na wanya aba bi awɔ so na ɔdome brodoma no ɛka sɛ wo nso aba bi na obi biara nte wo so aba amen amen ɔsɛ Yesu Kristo ɛbra ɔkɔ Jerusalem no na ɔkɔyɛ deɛ sɛ wɔyɛ nyinaa wie yɛ no ɔgye enipa ɛde ne ba nkwa mu no nanka Yesu Kristo de ne ho abɛbɔ afɔdeɛ ɛde ama ne man a nanka ɔse Israel man no nanso wɔn anyina ntum na wɔn tena aseɛ ne nti no na wɔn ne nokora ɛbɔ nsaho ne nti no wɔse ɛbra ɔkɔɔyɛ no ɔtena aboa no so de ne kɔduru ɔman no mu wie no na deɛ ɛsa ne nti wɔyɛ n'adwen sɛ ɔbɛsan akɔ Betania asan akɔyɛ dɛ akɔ baabi ɛde ne ti ato na ɛbra wɔkɔ no ohun sɛ brodoma dua esi hɔ a yɛ fɛfɛɛfɛ ɛburu anasɛ ayɛ tum nanso na abapa bi ani so a wɔbɛnya bi ateɛ die wɔkɔ aseɛ no kɔ ne nsansa wanya bibia ante ani ɛno nti wɔdome brodoma dua no me nua dɔfo saa bre Yesu Kristo wabɛwu agye me ne umienu ɛno nti sɛ yɛansesan yɛ adwen a ɛnome ɛda me ne umienu so ɛnome na asafo awurade ɔde bɛto yɛn so efisɛ na ɔman Israel na yɛ Yesu Kristo man na yɛ Nyankopɔn man na ɔman bebree wɔ hɔ na nso na Nyankopɔn ayi ɔman Israel sɛ ɔmo da nakoma so Israel yɛ Nyankopɔn yere ɛno nti na nyame dɔ Israel na nso yɛ bra Yesu Kristo tena aboa ne so na ɔkɔ ɔman no mu no wasɔfoɔ kyerɛ wie ɛwɔ hɔ adiifoɔ ne nkɔnhyɛfoɔ wɔ hɔ evangelistfoɔ wɔ hɔ na nso na kuro ne dampan obi biara ni hɔ a na ɔyɛ tenene
dome eno nti wa hu se treni aba bia e wo Jerusalem kronom wa hu se treni aba bia aso eno nti asafo awurade edome se sabre wantie asafo awurade asem na wa ni Yesu Kristo asem so a obedome wo eno nti se yesuro no me ne dia yenwane ye ne yemra asafo awurade nchen na se yeba ye ne nchen a obegye yen na yenya nkwa na yenya ne moroso amen. Amen. Na odu Jerusalem na okoshen asori fie fi ase epam won a woton ene won a woto ade asori fie ho na obutubutu sikasisafo apon ene won a woton amronoma enwani nyina na wo ama okwan se obi nso ade mfamu ho ena waka kire won se wachiro se obefire mi fie asori fie na mode aye adwadidan na asofo mpanyin no atwrofo no enso hwehwe se obepeno akum no emino amen. Sabre yi yesi yati Yesu Kristo nka nanka wo se wo nanane Abraham Yesu Kristo nso nanane Abraham na se wo ka enkwaje asem a kire wa enka die pa na ese enka ese wotan no ana gbo otimu po se obeku no ama na wu afiri wiase na nanum asem na ode beje ye nkwa no enka yira ebra na obonsam asan ya homa no ebra na nka wonku asum no ebra na nka omuti Egypt no na nka omuni anidaso no asafo awurade ko e ma omunya anidaso na nso awurade gi wo mo no wo mo ahu onyame na wagi wo mo no enu nti ebra oba ye no na wanya otini ni biara ewo asase ne so no wo se odome dua no e ma dua ne hya ase se ewu na so ko ye no na nipa eton ne ma wo mo nso a wo mo koto abeton wo mo sisa sika ewo ho na o se opamo wo mo eka chom se omum free sa dan no mu eye de be dan sabre wo ka kire yen se ono de wabetena yakoma mu ogyan yakoma chi na wo bomu wonte dan a onipa ede ne nsasi mu na emom wotemi ne umienu akoma mu se edan a nipa de ne nsasi Solomon na si ye no de ma asafo awurade na Solomon bo afode no ka se awurade woni se wonte dan a nipa de ne nsasi mu na se wo mako chinchin ne wo mokobra wo mo de wo bisade ba ha eye atie wo mo enu nti na ho ye mpai bobia a nipa ko kwasrade a na asafo awurade tie ena Yesu Kristo wa ba amame ne umienu aw se wote yemu wote yakoma mu ena me ne umienu akoma no ede na yede ye akoma no eye de ye nipadua no eye de ye nipadua ni wrawra bosomfie ye nipadua no ebodwaman ye nipadua bokro no ye de gura bayigro enu nti Yesu Kristo ebra wo bowura ho no no so opamo wo mo ana omote ho mo ton no mo beto nyinara enne hwese se wa amfa wo nipadua na amobraba papa wa amfa wo nipadua na ansiye so wa amfa wo nipadua na ansuro nyame a sa na oba obebu watan se de wunyumate wo se wo de befiri nifie ne hen oba betena wo mu eno ti se wo de wo nipadua no ebodwaman wo de bokro no wa ho siesie nye enema afiri wanum benye wuntimi fa bone nchede a Yesu Kristo se obesewo so otimi bo enipa na wa asori fie enipa de ne nsasi mu a na wo wote wakoma mu no wo so oba ede na obeye wo enebre mesi dwane ye na age okra nkwa na Yesu Kristo atemuo ama wo so Yesu Kristo na atemuo amesewo Yesu Kristo wansewo pasa efrise wo so de befiri ni fie ene wabu aten ni fie ne hen wote wakoma mu eno nti mane kwan na woni hene e wakoma nu na wamfa temu a anoso se de odome dua no se dua enso aba no wo se yesi yetwa totwene eno nti eman a entimi enso aba no epan firi dua ne ho na hwefom ene da Yesu Kristo kasa kire me no mie se oba na se yenya temu obi a emu ankire no yenya sempa bi anka ankire no na ye de nipadua na dan dwadie ye de nipadua na dan adwamama a obebu ya tan se de yenyumate amen. Amen. Na anopatututu a wo twamu ebiemu wo hu se brodoma no awu afini tin ase na Petro kan aka kire no se Rabbi hwe brodoma a wo dome no awu na Yesu boase won se munya onyankopon mugidi na nokware mese mo se obia obese pepo yi se ma so ekọ afano ebeye a wonyi chi eyi nti mese mo se ade bia mo bese no mo mpa ebomu no munyini se ebetimi aye amamo na se mugidi na se mugina ho ebo mpa ye na se wo bibi tie wo nua fafiri no
na mogya a wosoro nso de modie afiri mu. Amino. Wasi ebra Yesu Kristo koye na anwumre na oduru ho no wanya aduane pa bi ante. Ewo brodoma aduane so odome brodoma aduane no. Se Yesu Kristo ba na se wanya aduane pa bi ana aduane bi amfiri me ne omienu so a. Wo ti obaye dai obedome yen. Enu nti odome aduane ebra mo koye omedu ho no. Na suafo no o kan so o moteye nti omedu ho na aduane so nyina apo. Eno ema omuhu se ampa Yesu Kristo ye nyame. Wasi wowura dua na aka ho asem no ewu. Enne se wanso aba na wahunu nyame a wowuo na obewuo. Se wanfa nyame anu asem a mobra wowuo na obewuo. Se wama wo kra na aduane ani a wowuo na obewuo. Se odu nipadua no ebodwamammo a wowuo na obewuo. Se odu nipadua no ebokohwi a wowuo na obewuo. Eno nti Yesu Kristo dumi dua no ma ne wuye. Enne ni fie wose ye de adane adwadibia. Enne ni fie adane nsanombia. Enne ni fie adane taatu. Enne ni fie adane niema basabasa. Adwamammo eniema fi ene yede ko nyame fie. Eno nti wose woba ode nome obi biara wanti na asem amfiri wanum ana wa mobra efata no ode nome ato so na obeku kra dua no okun no ema dua ne wuye ede se wonsu nipa ba no onipa dua ede ba aba na waso sabre wayetum abapa bi eni so ene ehwe Yesu Kristo ba no bebu yaten wasasi so no ka che na suafo ne se munyini na se mugidi a ye na wugi asafo awurade di wokwa sori nso wunyi nyame ni wokwa sori nso how ba so anu abamu abu wokwa sori ufre nyame anopa awia ne anwumre na nso so hwe ba so a na wo nenam wo se na se wugidi a ubetimi aka kire me pose entutu ebetutu se wugidi a ubetimi de onsato yarefo so ama wanyankwa se wugidi a de ani ho no ebetimi amba ho se wugidi se Yesu Kristo ye nyame a wobisa de nyina ebeye yie wo se na ansa na babo mpaye no hu se Yesu Kristo ye nyame no age se wunu afom a wo de che no emprahi na wunu afom a wo de ache no na enso wo nso kobusa awurade se onfa obone nchew se de Matthew obo mpaye no wo se awurade fa ya ka che yen se de odi ye de chew enua no de yanka ye kan ya no fafa sabre yo Kristo ni wo bom paye na onua ho asem hye otirem wo kwa sori a wo kwa ne se ene obi a wo ye minti na mesu nyame me ko bom paye na maku no me ko bom paye amanasai me ko bom paye abubu no me ko bom paye adwiri no Yesu Kristo se wo ko bom paye na woni wonua wasem a ko na ko ne nkan na se jai fa che no se yesi awurade mfa ye de nche yen de a yenso yemfa ye nuanom bone nche wo mo ye nuanom na befom yen ye nuanom na be ha yen ye nuanom na betete yen ye kwa ye nimu a ye nuanom na betwe asan nanso enei ebia na waye obi papa waboa obi wudu obi abedu krom ha ebia waboa wo yiri bi okofa na ba wadi ohwammo jai na fa che no wate ebia waboa ukuru bi obedu ye no waja wachiri die jai na fa che no wate wudi wunu abia akwadwuma ma wano so akoyi wo ho ama se wano aduane ya bow menua ayamhyehia ani so anso gu ne so nyina no jai na fa che ne de wate na awurade nso wode ye bechew ohaw bi eda wo so amane bi eda wo so wode kwasafo awurade animu a sa wudi wunu ade che ne nti no wode wo so de ye bechew jemu ma awurade na okon ne nye wo jemu ma awurade ohaw no awurade be yi afiri wo so wabebrese wo haw wadwendwen no sa wudi wunu ade che no na wonya gidie na wo se Yesu Kristo ye nyame a sa de tie bia no ono so obetie wo ne no bepagyaw no wasi mapo mabusua so amino amen na osaba Jerusalem bio na onenam asoro fie no asofo mpanyi ene kirofo ne mpanyimfo no eba ne nchen na wose no se tumi ben na wodi ye eniema yi anase hina ena mawo tumi se ye wenum na Yesu se won se ni bisamu asem baako na mumua me na machire mu mitumi yi ase Yohane asubo no efi soro ana efi enipa mumua me na wonwi ho ka won se ye kase efi soro a obeka se ende edenti ena munyimi eni ana se ye ka efi enipa na enso osuro ngrofuku no efi se enipa nyina bunu Yohane se oyodifo ena wo boase Yesu se yenim na Yesu se won so se menso menka tumi ko a me de me ye wenu menkyere mo amen amen sabre Yesu Kristo wose wunua ye obone a fa che no ansa na wakobo gina bompaye wasre won so wabisade
na anuanom asofo mpanifo no mu nim nokre ne pa nokra na da ho no enne me no mu nim nokre se Yesu Kristo ye nyame na ye de yensem nyina akọ nanim a obeya mayen na nso ye gya Yesu Kristo ato ho ena ye hwehwe nipa ye gya Yesu Kristo ato ho ena ye pe nkwa gye obaabi Yesu Kristo nkwa na timi ma nkwa nokra na ayira ena nne kontompo ena edi ade Yesu Kristo sese ye begye na di ne ye behu se oye nyame a obegye yen na asofo mpanifo no mo nim se Yesu Kristo eye nyame na nso omo yi omo ani ekobusa ne se tumi bai ena wode ye adwuma na yehu aka kire ne se menso menkyere mu tumi ko dwan tumi na efri hen omo se omo nim ene wonso wonim saa na wonso woka enkwagye na aba Yesu Kristo nkyɛn na nkwagye wo yare no de kɔ ne nkyɛn a wobɛsa wɔhaw no de kɔ ne nkyɛn a wobɛsa adwendwen no de kɔ ne nkyɛn a wobɛsa kɔdaana no de kɔ ne nkyɛn a wobɛsa nanso wobɛgya wo nyina ato hɔ no akɔ hwɛ nipa kyira kwan wode awurade ani wonyam ba akɔma osɔfo wode ba akɔma dunsini wode akɔma kɔmfo wɔ se ne dan no ɔba na wasɛ no a wɔ se ɔbɛhyew anaasɛ ɔbɛbu atɛn na wadomew saa bre sɛ yesuro no me ne dia na yɛ pɛ nokora dia asuafo no wo mo hu nokora na wo mo di akire nanso asɔfo mpanifo ne de na wo mo nim nokora no nanso wo mo kata nokora ne so ekobusa Yesu sɛ tumi bɛn ɛna ɔde yɛ adwuma ɛnɛ dai Yesu Kristo tumi no ɛno na sa yare Yesu Kristo tumi no ɛno na bɛgye wo nkwa Yesu Kristo tumi no ɛno na bɛma wanya nkwa na wanya ne mmoroso dwane na gye wo kra nkwa kɔ Yesu Kristo nkyɛn emprim wakoma ehuhu nokora no baabi a nokora ne da no na fa nokora to hɔ fa wo nua bɔ ne kyɛ no ansa na wakɔ nkotodwanim nanso akɔsrɛ bɔ ne fafiri ɛnyɛ sɛ ofitin yɛ awurade fa mbɔ ne kyɛ me ɔbrɛ kwa wo fa wo nua de nkyɛ no wonim nokora kwan no fa so na wobɛnya nkwa ama wo kra gai honam na chiridie na hwehwe okra ne nkwagye na sɛ wohwɛ okra ne nkwagye a awurade obɛhyira wo na wɔhyira wo ne wasefo nyinaa onyame onhyira wo na ɔnom ɛnasɛm ɛba ayi fatu kotokuom na nso kɔka bi ɛkyerɛ wo nuanom sɛdeɛ 8 ne kae no wɔse na nipa kuakuo no na ɔmo te hɔ te sɛ enwan a ɛni hwɛfo na ɔmo yɛ Yesu Kristo mmɔbɔ na ɔma ɔmo aduane diye na ɔse monkɔ na ogya ɔmo kwan sɛ ɔmo nso nkɔ ɛnɛ dai asɛm no aba yɛnso yabegu ma papa mensa afiri mogya ho sɛ wonso ti a ka kyerɛ wo nua na hopa wonsa afiri wo nua mogya ho hunokura kwan no na fa so na Yesu Kristo obɛhyira wo yɛda awurade ase sɛ wadom yɛn no ama yɛ akomapa ne yɛde atie na asɛm yi ɛwɔ Yesu Kristo dimu nti amen amen so fusia no yɛda wase onyame no kwafoɔ opɛ si yɛbɛdi wachi a ɛyɛ no kwafoɔ ɛyɛ nyanya ɛnsɛ sɛ ɛfata afei bua yɛn na yɛtinya de ho afiri ɔtamfo no ɔsɛfo no ensɛm na sɛ yanso aba a watwa yɛn atwene ɛri nti wo pɛsɛ yɛba wo nkyɛn nti boa yɛn yɛtimia nantew wa kwan so eyi ni nea wode ama yɛn awie yi yɛda wase sɛ wahyira so saa ama yɛn mogya no mu nti amen amen